Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Good morning, sir. Morning, sir. Very well. Okay, nice. Before we start our lesson, we pray first yang dipimpin oleh our chairman Muhammad Fahru Raji. Silahkan. Alright, before we start our lesson today, let's try with our belief agent. Try start. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran ini, Bapak akan mengabsen presensi dulu. Pertama-tama, Muhammad Fahru Raji. Present, sir. Present. Nandai Kalana Rosanja. Ya, hadir Pak. Mahmud. Hadirun, sir. Rukma Lita Adi Chandra. Present, sir. Rukma Maya Adi Chandra. Present, sir. Dan terakhir ada Risa Juliana. Present, sir. Oke, bagus. Gak ada yang absen hari ini. Oke, student. Bapak akan men-share screen PPT dulu. Nah, this is a Borobudur temple. What is picture in your mind when you see that picture? Nah, apa yang tergambar di pikiran kalian ketika melihat Candi Borobudur ini? Silakan, student, ada yang mau menjawab? I think Yes. it is a big building Oke. with the ornament. Nah, Bangunan bersejarah, Sir. Oke. The ornament is good and artistic. Oke. Laura Raji pernah ke sini? Dulu mau, sir, tapi nggak jadi. Nggak ada uang. Iya. Saya pernah, sir. Oh, karakteristiknya Saya gimana juga, sir. Kayak bentuk bangunannya gimana? Besar sekali. Okay. So, from we have discussed, do you know what we are going to study today? You know? So, Descriptive text. okay, that's right. So today we are going to study about descriptive text. What is descriptive text? Jadi, descriptive text is a type of text that aims to explain or describe a person, animal, place, or object. Generally, what is described is the shape, characteristic, or nature. Jadi, descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Menjelaskan sesuatu lah pokoknya, kayak ciri-cirinya. Tujuan dari teks ini menggambarkan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Begitu, seperti Borobudur tadi lah. Oke, next slide is tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa kelas 10 SMK 1 Banjarbaru diharapkan mampu mengidentifikasi descriptive text terkait tempat wisata dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaan yang benar dengan akurasi 80%. Okay, next. This is a generic structure of
descriptive text. Tolong bacakan Risa yang generic structure-nya. Baik, Pak. Ya, ini Kak, what is the picture? Oke, Borobudur Temple. What is picture in your mind when you see that picture? What are Bukan, belum muncul kah? belum pindah ini? Oh, Tempat saya sudah, Sir, sudah muncul yang generic structure. oke. Kayaknya jaringan Risa, sir. Oke, bisa tolong bacakan Maya? Tadi Lita, Sir, bukan Maya. Oh, ya, Lita. Tolong bacakan. Yang when writing. Yang ini. Okay, sir. Generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structures. The arrangement is, for the first, identification. Contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. And then for the second one, description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. And then for the last is purpose of descriptive text. To describe a particular person, thing, or place. Oke, thank you Lita. Jadi, generic structure of descriptive text memiliki di bagian paragraf pertama adalah identification, paragraf kedua ada description. Jadi, identification adalah merupakan bagian pengenalan dari sebuah teks dalam descriptive text seperti pengenalan tempatnya, tokoh, karakter, dan juga topik. Nah, description adalah berfungsi untuk mendeskripsikan atau juga menggambarkan something secara detail dan lengkap dari berbagai warna, misalnya bentuk, ciri, dan lain sebagainya. Misalnya seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, yang pertama tadi misalnya bentuknya besar, nah seperti itu. Nah, jadi purpose of descriptive text-nya ada tujuannya untuk menjelaskan misalnya seseorang, benda, maupun tempat. Oke, next. Language feature of descriptive. Ada 4 macam. Yang pertama adalah specific participant. Anda bisa bacakan specific participant? Yes, sir. The specific participant. Specific participant has a particular object, is not shared and unique, or only one. For example, Bandengan Beach, Borobudur Temple, and Uncle Jim. Okay. The second is the adjective. Muhammad Tahir Raji, can you read? I'm sorry, sir. The screen is still the PPT that you shared before. Oh no. The adjective. Okay. All right. Here. The adjective. An adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Oke, lalu insert is simple present. Mahmud, can you read? Mahmud, are you there? Okay, sir. Simple present. The use of simple present tense. The sentence pattern used in the description text in the simple present because it will tell the facts of the object described. Okay, thank you. And the last is the adjective. Yes. Is action verb. Verb that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut. Jadi penjelasannya yang pertama,
Language feature of descriptive text memiliki 4 feature. Yang first is a specific participant. Specific participant is memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik. Hanya ada satu, misalnya tempat tadi yang kayak Candi Borobudur, hanya ada satu itu di dunia. Pokoknya unik gitulah. Jadi, and the second is the adjective. Pengguna descriptive text menggunakan adjective kata atau kata sifat untuk memperjelas noun atau kata benda. Misalnya a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. Seperti beautiful, handsome, and famous. Nah, itu adalah adjective. Lalu sering itu menggunakan simple present. The use of simple present. Misalnya karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present itu sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Jadi menggunakan simple present karena fakta. Dan terakhir adalah action verb. Oh, ini salah tulis. Jadi action verb ada di descriptive text itu menggunakan action verb karena menunjukkan sebuah kegiatan. Misalnya run, sleep, walk, cut, and etc. Jadi itu aja language feature-nya. Lalu ini adalah contoh dari descriptive text. Mahmud, can you read it? Yes, sir. Okay. Jember Regency. Jember is regency in East Java. It is located in Mahmud, between Bondowoso can and- you your sound very low? Oh. Jember Regency. Okay, Is it clear, my voice? of course. I'm going to start. Jember Regency. Jember is regency in East Java. It is located in between Bondowoso and Banyuwangi. Banyuwangi is regency that is located at the easternmost end of Java Island, before Bali Strait, so that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Jember is a beautiful place. In Jember, there are a lot of interesting places to visit, such as Papuma Beach, Watu Ulo Beach, Watu Ondo, Pansir Beach, Rembangan, and so on. Jember also has a famous carnival named Jember Fashion Carnival. It is an international annual fashion carnival which usually held in August. Besides some beautiful place and famous carnival, Jember also has a unique culture. People usually call it as a Pandahulungan. Pandahulungan is an acculturation culture between Javanese and Majoranese. Jember has a total area of 3,002,034 kilometers. Because of that, it creates a different culture between North Jember and South Jember. In North Jember, there are a lot of Majoranese people and they usually speak Majoranese. On the other hand, in South Jember, not many Majoranese people live there. It is dominated with Javanese people. Because of that, it creates a new unique language which other regency do not have. The example is word check, which means very. That's it, sir. Thank you. Oke, thank you Mahmud. Jadi saya akan menyuruh untuk kalian untuk mengidentifikasi di teks ini. Jadi Nanda, tolong identifikasi yang mana identification and description. Paragrafnya yang mana? Oke, sir. Menurut Turun, yang identification adalah di paragraf pertama, sir. Sedangkan yang deskripsinya di paragraf kedua, sir. Oke, betul. That's right. And then, do you know where is simple present in sentence, Lita? Lita, you know where is simple present in this text?
Rita, are you there? Yes, sir. Can you repeat again? Where is simple present in this text? The sentence yang menunjukkan simple present tense. Jember is a regency in East Java. Okay, that's right. And then the last. May I have, sir? Oke, Raji, yang mana lagi? Simple It is present. located in between Bondowoso and Banyuwangi. Oke. Ada lagi? There are more, sir. Ya, jelas. Banyuwangi is regency that is located at the easternmost and until the end. Oke. Thank you. And the adjective, Nanda, yang mana adjektifnya di sini adakah? Kata sifat. I think in the first sentence di paragraf kedua yang Jember is a beautiful place. Oke, nice. Cari yang lain lagi Kak Sal? Ya, cari Atau yang lain. cukup gitu? Ada Sorry lagi? sir, agak tertutup sedikit Oh screen-nya. iya, sorry. Jember has the total. Lagi kata I sifatnya. think Yang lain ada yang Bantu bisa jawab, menjawab? sir. Oke. Jember has a total area of 3,293.34. Oh, itu simple present. Jadi ini yang dicari adjektifnya. Apakah kalian tahu apa aja adjektifnya? Famous, sir. Near, beautiful, Oke, nice. Famous, sir. Oke, thank you. Sentence, second paragraph. interesting, That's right. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, betul, kalian betul jawabnya. Jadi, langsung aja ya ke structure. Nah, jadi jawaban, jadi strukturnya di identification pada paragraf pertama. Bagian ini memperkenalkan kepada pembaca tentang Kabupaten Jember yang akan kita jelaskan detailnya pada paragraf selanjutnya. Yang kedua adalah description pada paragraf kedua, berisi tentang penjelasan atau deskripsi Kabupaten Jember dengan memaparkan beberapa informasi seperti
Jember Regency has great place to visit. Jember Regency has an annual international fashion exhibition. Jember Regency has a cultural acculturation called Pendahulungan. Jadi itu. Terus Bapak akan mengasih kalian tugas di Edmodo 10 multiple choice, waktunya adalah 20 menit. Jadi Bapak kirim dulu ke chatnya melalui chatbox linknya. Waktunya 20 menit. Silakan kerjakan dari sekarang ya. Masuk ke Edmodo, terus masuk ke grup yang Bapak kirim linknya ini, terus kerjakan. Oke guys, any question? No question. So far so good. Oke, Oh, sir. silakan kerjakan. Alright, sir.
Okay, have you done? Yes, sir. Yes. Done. Yes, sir. Yes, I sir. have finished the Oke, task. Finish. submit terus. Ntar Bapak cek jawabannya sehabis meeting ini dan Bapak koreksi. Bapak masukkan nilai. So, do you guys still have any question for descriptive text? No? No, sir. So far, so good. I think Okay. nope, sir. Nothing, sir. So, I think that's all for our lesson today. Dan semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini. Jadi, kita akan menyimpulkan, let's conclude meeting today. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Raji, bisakah kamu menyimpulkan pelajaran hari ini? Yes, sir. Jadi kita sudah belajar tentang descriptive text, yang mana di sana intinya menggunakan simple present tense. Oke. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu introduction-nya ya, sir, tadi, sir. Maaf, saya lupa tadi. Iya, betul. Introduction, baru ada description-nya, intinya. That's right. Itu sih, sir. Oke. Sir, tadi ada identification, baru ada di bawahnya tadi apa, lupa saya. Description. Ya, description. Dan juga menggunakan simple present tense dan juga adjective. Nah, seperti kayaknya kita sudah selesai pelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi materi yang minggu depan, next week, adalah materi tentang narrative text. Jadi hari ini kita tidak ada tugas karena kita sudah mengerjakan tugas tadi. Jadi, Okay, thank you, sir. that's all for today. Thank you. I hope you guys stay healthy and stay home. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.